कहला बापा रे तू आमर बड़ हो गलनी मु पंचायत रु बेगे 1000 टंका पाई बापा तू डेकी कोड गोपी कृष्णा जीवु जा गोटिए सुमन चड्डी किनी आसीबु सार सुनंतु टिके पाखो को आसंतु आबरे कोला सुनंतु मो सार लेकी ए जो हाथी बारी मो ऋषि भाई सार जन्मदिन मो छुआर कथि कहला तो मटन हेजी कहला सार मोर की दुर्भाग्य देखंतु मोर तो ढेकी गुटे सांतरा गुटे पैदा बरण जीवा कथा सार ऋषि भाई मटन कहि देछि मु सा मसनाला देखि पळे आछि आपन को की भाग्य मसनाला चकर चेकिंग हो सार काम करंतु देखु जे जेति की अछि चलै दियंतु ভিতরে রহি গেল না কি সামা পেটে বলে পি দেই দিও পুরে না সার মুঙ্গি आंसो अछि सर तो हेलमेट बाबू तो 500 आओ लाइसेंस बाबू को आओ 500 पे सर आओ नहीं आओ में नहीं सॉरी जाई सब चाउमिन खाई दी सर तो कौन तो छाड़ी देबी छाड़ी देले भलो होंता तो हेलमेट बाबू तो 500 दे थोड़ा मौसम खेलू तू ना चाहू तू ना बे दिना को एमिति 30 तारीख होती कैसे मिल जाता मनुष्य लाले लाल है जाता आ ठीक है ना पापा की नहीं थी सर तो बहुर गरस्त को कोई वो किन जाओ मो मारियो सर आउ तू ना सोला खाइऊ तार जूता भी नहीं साला पुलिस वाला तो दामी जात ही थो गंगा गंगा ले वेलु नो तू कोरे बोलू तो चाकरी एतरे डेस कोड़े सार मला ड्यास वाला मु को करबी लो काम चाड़बो इज्जत होला पोते थाना रे केन नहीं अवस्था बोला किए ये अपा
ବୋଲି ନେଇ ଆଉ କିଏ ନେଲା ମୁଁ ତ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତା କଥା ବାଲି ମୁଁ ନାହିଁ ଖାନାରେ କିଏ ନଥିଲେ କଲା କିଏ ଆରେ ମୁଁ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ସତ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ପେଟଟା ଟିକେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ବାଟରେ ପୋଖରୀ ଦେଖି ଭାବିଲି ଝାଡ଼ାଟା ଫେରିଦେବି ଝାଡ଼ା ଫେରି ପାଣି ସାରି ଦେଖେ ତ ସବୁ ପେଟ ନାହିଁ କାଳିଆ କୁକୁରା କଲା ସେ କଣ କଲା ସେ କଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କହିଲେ କଣ କଲା ସେ ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ଼ିଲି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ ବଳ ଉପରକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି ସାରେ ମୁଁ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଶଳା 42 ବର୍ଷ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଡ଼ ବସିଲେଣି ସାର୍ ଆପଣ ସୁବୁଧା ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ବସିଲେଣି ବେଶୀ ଚାଲା ମତେ ବାବ ବସ କେତେ ଏ ଓଇନା ମୁହ ଦେଖୁଛି ନା ଜମା ମୁହ ଦେଖୁନି ଶଳା ବୁଢାର ଶଳା ଉପର ପାଚିକି ତଳୁ ବି ପାଚିଗଲା ଶଳା ବାକି ଅଛି ମଝି ଶଳା କାଠ ଚଷମା ଲଗେଇଛି ଶଳା ତମକୁ ତ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଶଳା ପଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ମୋ ସାଇଜରେ ଯୋଉ ଟୋକା ପୁରା ସେମ୍ ତଳ ସମାନ ମଝି ସମାନ ଶଳା ଉପର ସମାନ। ସେ ଶଳା ବୁଢା ତୁମ କଣ ପାରିବ ମୁଁ ରେଡି ଶଳା ବୁଢା ପାଇଛି ପାନେ